इस चीज़ को हम लोग कंडेम कर रहे हैं, स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ नहीं की है। तो जंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेट है अभी, जो उसका बजट और जो इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान में, तो हम जंग तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते कि अगर वो ये जंग करना चाहते भी हैं तो हम पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जी जान लगा देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का तो नहीं पता, इस दफ़ा तो वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ है, उसको कोई जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ में जवाब देना बनता नहीं है मेरे ख्याल से। पूरा झूठ है इनका। कोशिश होती है कि हमेशा पाकिस्तान पर ही सारे मलबा डाल दे, तो इनकी खुद सिक्योरिटी की नाकामी है, ये सारे मलबे हम पे डाल रहे हैं। इसलिए इंतास मायदा तोड़ते हैं तो सीधी सीधी जंग है, जंग के अलावा फिर कोई हल नहीं है, और जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, जंग हमेशा तबाही लाती है और जंग में कौम हमेशा खसारे में पड़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देना। ये इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। क्योंकि अगर जंग हो जाए तो आप पाकिस्तान को कहाँ पर पाते हैं? फिर पाकिस्तान फिर आखिरी सांसों में ही होगा। पहलगाम में जो वाक़या हुआ है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, 22 तारीख को जो पहलगाम में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो 4 टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक किया था। पहलगाम एक वाक़या है जिसे दी वैली ऑफ शेपर्ड्स कहा जाता है और इसको स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। मज़े की बात है और ये है कि बताया जा रहा है कि 4 जो अटैकर्स थे, और इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो ये अटैकर्स हैं ना, ये लश्कर तैयबा सिंह का ताल्लुक़ है और इसकी निगरानी जो है वो हफीज़ सईद साहब कर रहे हैं। और कहते ये है कि इसका जो मास्टरमाइंड है ना वो आसिम मुनीर है, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है। क्या मानते हैं जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आर्मी चीफ पर? जी नहीं, बिल्कुल ये इल्ज़ाम तो लगाते रहते हैं। ये बिल्कुल ना इनके पास ना कोई लॉजिक है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई हिस्ट्री है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना कोई सदाकत है कि ये पाकिस्तान नहीं की है। ये पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान जैसे मैं अगर इस तरह कहूँ कि भाई BLA को, अगर पाकिस्तान कह रहे हैं कि BLA को जो इंडिया सपोर्ट कर रही है, तो क्या हम ये कहें कि भाई हम जाके भाई दिल्ली पे हमला करें, हम हैदराबाद पे हमला करें, हम फ़लाँ जगह पे जो इंडिया की जितनी भी सिटीज़ है? अभी ये बताया जा रहा है कि जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि पिंडी पे हमला करें, लाहौर को ख़त्म करें, फ़लाँ जगह को ख़त्म करें। ये तो नहीं हो सकता है इस तरह। इंडिया ने पाकिस्तान के लिए जंग के हालात बनाए हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर जंग हो गया तो क्या होगा? हालात अभी से नहीं बनाए हैं। हालात इन्होंने हर टाइम यही कोशिश किया है कि ये लोग हमारे साथ जंग लड़े, और हमने हमेशा जो ये पैगाम दिया है, हमारी तरफ से यही पैगाम दिया है कि हम अमन को चाहते हैं, पीस मेकर हम लोग हैं। हम लोग अब हमेशा हम लोगों ने यही पैगाम दिए है कि भाई आ जाए और हमारे साथ बैठ जाए और टेबल टॉक करे। नवाज शरीफ साहब ने अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने कोई पैगाम नहीं दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा बयान दिया है कि हमें हमारे ऊपर जो ये ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान के इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। और बाकायदा ऑफिशियल पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान अभी 2 घंटे पहले आया है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम कर रहे हैं, स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ नहीं की है। अगर जंग हो जाए तो क्या सूरत हाल देखते हैं पाकिस्तान, आप कहाँ पर देखते हैं? तो पहले भी हुई थी, अभी भी हो जाए, मसला नहीं है। पाकिस्तान जंग के हक़ में नहीं है, ना पाकिस्तान जंग करना चाहता है। अगर कोई आपसे लड़ने आ जाए तो आप भी अपने दिफा के लिए, जैसे 1965 में हमने अपनी दिफा की है, तो ये ख्वाब तो ये पहले भी देख रहे थे कि हम लोगों ने नाश्ता करना है भाई लाहौर में, सुबह का नाश्ता जो लाहौर में करना है, ये पहले भी ये बातें कर रहे थे। इंडिया जो है पाकिस्तान के लिए सारे पानी बंद कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं देखें भाईजान, पहले भी काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के, तो उन्होंने पानी वगैरह बंद नहीं किया, तो अभी इनका कोई तुक नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा मसला इतना ख़ास नहीं है कि जिसकी वजह से पानी बंद किया जाए। जंग करें तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, अगर जंग छिड़ जाए तो? नहीं देखें, जंग का तो नहीं है कि अगर जंग की जाए तो नुकसान किसका होना है? दोनों ममालिक का अपना अपना होना है, ठीक है ना, कि इससे कोई मसला हल होना है, मसला बैठ के ही हल होना है। और दूसरी बात यह कि अगर वो ये जंग करना चाहते भी हैं तो हम पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए जी जान लगा देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकती है वो हुकूमत ही कर सकती है, क्योंकि आवाम सिर्फ स्टेटस लगा सकती है और रील्स बना सकती है बस। भाईजान, इंडिया ने पाकिस्तान के लिए जंग के हालात बनाए हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि पहले भी उन्होंने कई साजिशें की हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, आगे भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर जंग हो जाए तो क्या कहते हैं आप इस हवाले? जंग हो गई तो ज़हनी तौर पर तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और इंडिया जो है पाकिस्तान के जो पानी वगैरह जो है वो सारा बंद करना चाहते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या वो बंद कर सकेंगे? नहीं, ये पहले भी उन्होंने कई बार ये किया, लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। इंतास मायदा मुअत्तल नहीं हो सकता। इंडिया ने पाकिस्तान के लिए जंग के हालात बनाए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं?
سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں اس ٹائم جو جنگ کسی بھی ملک کو نہیں کرنا چاہیے، پاکستان ہو یا انڈیا ہو جہاں بھی، کیونکہ اس سے ہمارے معاشی حالات پہ اثر پڑتے ہیں ہر جگہ پہ، انڈیا میں بھی پاکستان میں، اس سے لوگ مارے جاتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انڈیا اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں، ہمارے فوج بھی تیار ہے، ہمارے فوج دنیا کے اسٹرانگ فوج ملٹری میں آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جنگ کرنا چاہیے۔ اگر جنگ ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جنگ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے انڈیا سے، انشاءاللہ ہم اس دفعہ انڈیا کو ہم مار گرائیں گے۔ انڈیا نے پاکستان کے جو سارے سندھ طاس معاہدے کے تھرو جو پانی پاکستان کو دیتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں، کیونکہ سارے دریا تو انڈیا سے آتے ہیں، جی وہ بند کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو بند کر دیا۔ انہوں نے تو بند کر دیا، انہوں نے میرے خیال سے 1-2-3 ماہ کے بعد یہ پھر دوبارہ بحال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بند کر کے وہ لوگ کہاں لگائیں گے؟ 1-2 ڈیم ہے، اس کے بعد تو پھر ان کے پاس ڈیم ہے وہاں لگائیں گے، اس کے بعد کہاں لگائیں گے؟ وہ واپس ہی آنا ہے۔ میرے خیال سے یہ 2-3 مہینے کے بعد پھر اوپن ہی ہو جائے گا۔ یہ صرف پاکستان کو ڈرانے کے لیے، یہ صرف پاکستان ڈرانے کے لیے کہا ہے اور کچھ نہیں ہے ان لوگوں اس حوالے سے نواز شریف کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا۔ میرے خیال سے نواز شریف کا تو نہیں پتہ، اس دفعہ تو وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے، اس کو کوئی جواب دینا چاہیے۔ نواز شریف میں تو اس کا کوئی جواب دینا بنتا نہیں ہے میرے خیال سے۔ انڈیا نے پاکستان کو آج کل جنگ کے حالات میں تبدیل کر دیا ہے اور جنگ کا ماحول بنایا ہے۔ اگر جنگ ہو جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جنگ ہو جائے تو پاکستان جیت جائیں گے، اور یہ غلط بات ہے کہ جنگ کرنا ہی غلط بات ہے، اس سے ہمارے معیشت بھی بیٹھ جائیں گے، اور 75 سالوں سے، پچھلے 75 سال سے ہم لڑ ہی رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ اگر جنگ کریں تو عام عوام کیا کر سکتے ہیں؟ عام عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی جنگ ہوئے تو سارے لوگ مل کر لڑیں گے اور ہم جیت جائیں گے انڈیا سے۔ انہوں نے سارا الزام جو کشمیر میں ہوا ہے وہ پاکستان پہ ڈالے ہیں، اسپیشلی کسی نے تو ہمارے آرمی چیف پہ ڈالے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ نہیں، یہ تو پورا جھوٹ ہے، ان کا کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ پاکستان پر ہی سارے ملبہ ڈال دے، تو ان کی خود سیکیورٹی کی ناکامی ہے، یہ سارے ملبے ہم پہ ڈال رہے، اس لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انڈیا نے کل ایک بیان جاری کیا کہ اس نے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس بات پہ غور کرنی چاہیے تھی، 2 کنٹری کے درمیان ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے اور اس کے نتائج دیکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ اس حوالے سے تو وہ لوگ سارے پانی پاکستان کو بند کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ظاہر سی بات ہے جب پانی نہیں آئیں گے تو ایشوز ہوں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس پہ جو ہمارے پولیٹکس لیڈر ہیں بات کر لیں اور ٹرائی کریں کہ جو انڈین پولیٹکس لیڈر ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور یہ ٹیبل ٹاک کر کے اس بات کو حل کریں۔ دیکھو جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے اور جنگ میں قوم ہمیشہ خسارے میں پڑ جاتی ہے۔ نواز شریف نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ نواز شریف صاحب کو تو بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک قومی مفاد کی بات ہے، پوری قوم کے لیے بات ہے، وہ پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، تو ان کو تو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر جنگ ہو جائے تو آپ پاکستان کو کہاں پر پاتے ہیں، کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ تو جنگ تو ہونی نہیں چاہیے، جنگ صحیح چیز نہیں ہے، اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو پھر تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا یہ آئی تھنک 1960 میں ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ، یہ ورلڈ بینک کے اس سے کنٹریبیوشن سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان پر الزام لگا دینا، یہ انڈیا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھایا جائے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ پانی بند ہی رہے؟ جی دیکھیں، یہ جس طرح معاہدے میں جو بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ورلڈ بینک اور دوسرے جو ادارے بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم 1960 میں، ابھی پاکستان کو ان سے جو ہے نا بات کر لینی چاہیے کہ اس حوالے سے اس کے فردر جو ہے نا کوئی سلوشن نکل آئیں۔ اور اگر جو حالات ہے انڈیا نے پاکستان کو جنگ کے حالات بنائے، اگر جنگ ہو جائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جہاں تک جنگ کی بات ہے اس میں یہ ہے نا کہ پاکستان کو اس سے پہلے انڈیا سے جتنے بھی جنگیں لڑی گئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ، پاکستان کو اس کے نتائج کو سامنے رکھنا چاہیے، جس طرح کرگل جنگ ہے 1961 اور 1971، جو جنگیں لڑی گئی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ، ان کے جو نتائج آئے نا پاکستان کو انہیں سامنے رکھ کر انڈیا سے جنگ لڑنی چاہیے، اور ضروری بات ہے اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے پاکستان کو، اور اس میں پاکستان کو یہ بھی دیکھیں نا، اگر دیکھیں ریالٹی کو دیکھنی چاہیے، پاکستان کی جو اکنامکس ہے، جو فائنینشیل پاکستان کے پرابلمس ہیں انہیں بھی پاکستان کو سامنا رکھنا چاہیے، اور اگر بالآخر اگر پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے جنگ کی تو عوام بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ایک جذباتی قوم ہے اور ہر وقت مشکل میں پاکستانی عوام نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا 1965 میں جو
इंडिया ने एक मंसूबा बनाया था कि उन्होंने जो है ना लाहौर को पूरा घेर लेना है, लाहौर तक उन्होंने कब्ज़ा कर देना है, तो पाकिस्तानी अवाम ने डट कर सामना किया। तो मैं समझता हूँ कि अवाम भी जो है ना पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के साथ खड़ी है, और आगे जाकर इस तरह का कोई फ़ैसला अगर लेना हो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसके नताइज को सामना रखना चाहिए पाकिस्तान को। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और उस वाक़े की वजह से अब जिस सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान और इंडिया आ चुका है, आप सबको भी पता ही होगा। तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान को वो एक जंग के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। एक अगर जंग हो जाए तो आप क्या कहते हैं उस हवाले से? अव्वल तो जंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेट है अभी, जो उसका बजट और जो इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान में, तो हम जंग तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। और जो सिंध तास माहिदा इन्होंने तोड़ दिया है, वो सारे पानी जो है बंद कर दिए, इस हवाले से आप क्या जो कहते हैं? मेरे नॉलेज में है ना, सिंध तास माहिदा अभी टूटा नहीं है। हाँ, तोड़ने का वो सोच रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो खुद ब खुद तो तोड़ नहीं सकते। इंटरनेशनल लेवल पे सारी कमेटी बैठेगी, अगर आपस में बातचीत करते हैं सारा, तो लेकिन मुझे नहीं लगता वो टूटेगा, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। अगर वो सिंध तास माहिदा तोड़ते हैं तो सीधी सीधी जंग है, जंग के अलावा फिर कोई हल नहीं है, और जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जंग हो जाए तो आप पाकिस्तान को कहाँ पर पाते हैं? फिर पाकिस्तान फिर आखिरी सांसों में ही होगा अपनी, क्योंकि हमारे पास इतना वो अभी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम कोई एक जंग फेस कर सकते हैं। अभी तो हम स्ट्रगल से भी नीचे, पॉवर्टी लाइन आप देखें कितनी नीचे आ चुकी है,